गुरेज के साबिका एमएलए और सर के सरकर्दा लीडर फकीर मोहम्मद ने कल गोली मारकर हत्या कर दी है और खुदकुशी की है। और इस हवाले से गुरेज में चारों ओर मातम बिछाई हुई है और इसके साथ साथ आज उसकी जस्ती खाकी को कंगन इलाके में सुपर्द खाक कर दिया गया है। हजारों लोगों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की है और पुरनम आंखों से उनकी मैयत को सुपर्द खाक किया गया है। इस हवाले से पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने भी आज इनके घर आकर यहाँ ताजियत की है और सोगवारा की डार्स बांधी। और बहुत सारे कार्यकर्ता है बीजेपी के जो यहाँ पहुंचे, आज सुबह सवेरे से ही यहाँ कंगर में पहुंच रहे हैं ताजियत के लिए। और फकीर मोहम्मद का ये जो सानिया पेश आया, तो किस तरह देखते हैं आप इसको? मैं आपको ये अफसोसनाक वाक़ा जो है इस वक्त हो गया, हमारा ये बाप समान था और हमने इसके साथ काम किया, तो देखा जाए बिग लॉस हो गई भारतीय जनता पार्टी को। ये सिर्फ बांडीपोरा को लॉस नहीं हुआ, ये लॉस जो है मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में, और भारतीय जनता पार्टी चाहे हमारा होम मिनिस्टर, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर, सबको ये जो है ये उन्होंने दुख इसमें जाहिर की। और कल आपने देखा भी असेंबली में भी, असेंबली को भी रोका गया, वाले ने भी ऊपर से आदेश दिया कि सब जाएंगे, चाहे हमारा जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कोल जी, चाहे सुनील शर्मा एलओपी, चाहे हमारा सत शर्मा जी स्टेट प्रेसिडेंट, सब लोग जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे। और इनके जो वालिद साहब है उन्होंने बहुत ही पार्टी के लिए बहुत ही काम किया, और जो आने वाला जो इससे पहले इलेक्शन था असेंबली में, उसमें भी उसने बहुत जो काम किया और वोट भी बहुत लिए हैं। हम इस दुख में शरीक है। जी साहब, इस सानिया को आप किस तरह देखते हैं और ताजियत करते हैं गमज़दा खानदान? देखो, ये तो सानिया हर किसी के लिए है। ज्यादातर तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी, छोटा सा कार्यकर्ता हो, उसकी कुछ हादसा होते हैं तो सबके लिए नुकसान होता है। लेकिन जो आपने लोगों में एक शोषा है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, हम इसको खुदकुशी नहीं मानते हैं। जहां तक कानून का काम होगा, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन जहां तक देखा जाएगा, जिस तरह उसके ऊपर वेपन पड़ा हुआ था, जैसे वो लेटे हुए थे, ऐसा हमको शक के निगाहों से हम इस चीज को देखते हैं। कानून अपना काम करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनके साथ रहेगी और हम इसको इसके लिए हाई इंक्वायरी बिठाएंगे। तो क्योंकि फकीर मोहम्मद खान ऐसा एक दिलदार आदमी था कि वो ऐसा काम, ऐसा गिरोही हरकत वो खुद कर ही नहीं सकता। तो हम इसको शक की निगाह से देखते हैं। बख्तूर के लोग हैं, तिरेल के लोग हैं, गुरेज के लोग हैं, बानीपोरा के लोग हैं, कंगन के लोग हैं, जितने भी हम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हम सब इस हादसे को शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन कानून अपना कार्रवाई करेगा, तो हम उम्मीद रखते हैं कि कानून अपने हिसाब से हम सबका मान रखेगा। ये कल ही दिल्ली से आया? देखो, दिल्ली से आया हो, बांदीपोरा से आया हो, कहीं से भी आया, जो हादसा हुआ है, हम इस हादसे को शक की निगाह से देखते हैं। चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी है, चाहे उनके कार्यकर्ता अपने लोग हैं, चाहे उनके चाहते वाले हुए लोग हैं, हम सब इसको शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन कानून अपना कार्रवाई करेगा। हम चाहते हैं कि इसको हाई लेवल इंक्वायरी हो और इस हादसे को देखे, हमारे दिलों में जो शक है, हमारे शक को दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। फकीर मोहम्मद खान का सानिया, लोग इसको शक की निगाह से ना देखें, और ये बहुत बड़ा सानिया है और तहकीकात करने की ज़रूरत है। यही भारतीय जनता पार्टी जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी यही मांग है कि इसकी बाज़ाब्ता तौर तहकीकात की जाए और सच्चाई जो है वो मंजर आम पर लाई जाए। हालांकि आज बहुत सारे कार्यकर्ता उनके घर यहाँ आए हैं कंगन में, इसको सुपर्द खाक किया गया है इसकी मैयत को, और यहाँ इनके घर वाले जो ताज़ियत के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। अगरचे पीडीपी और बीजेपी के दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, फिर भी आज भी पीडीपी के प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने यहाँ आकर ताज़ियत की है और गमज़दा खानदान से मिले हैं। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान। मुदस्सिर फारूक, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा बीजेपी। दुखद खबर है जो हमने सुनी है, कल जो फकीर मोहम्मद खान साहब की डेथ हुई थी, तो हमने बहुत पछताया है और बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है बीजेपी का जम्मू एंड कश्मीर में, खासकर बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। जो उनकी फैन फॉलोइंग थी अच्छी थी वहाँ पे गुरेज और तुलेल में, और उनका रवैया बहुत ही अच्छा था कार्यकर्ताओं के साथ, उनका रवैया बहुत ही अच्छा था लीडरों के साथ। और मुझे भी काम करने का मौका मिला था उसके साथ, जब इलेक्शन हुआ था वहाँ पे 2024 में असेंबली इलेक्शन, मैंने भी काम किया उसके साथ। लेकिन अच्छा लीडर होने के नाते मैं आज उसकी तारीफें कर रहा हूँ, और जो इसकी कल मौत रुनुमा हुई है, मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस अता करे और जन्नतुल मेवात अता करे और जन्नतुल फिरदौस अता करे और कब्र पुरनूर करे। और कल ये वाक़ा पेश आया,
تو اس سانحے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیسا معمول رہا؟ دیکھیے یہ جو فقیر خان صاحب تھا ایک بڑی اچھی ڈگنیٹی تھی, اچھا لیڈر تھا. جو اس کا کل ایپیسوڈ ہوا تو اس کے بارے میں ہم ابھی بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پولیس کا معاملہ ہے. جب تک کوئی رپورٹ آگے نہ آئے تو ہم بات نہیں کر سکتے ہیں. لوگ تو پریشان ہے, پورا تلیل گریز اس کے ساتھ تھا. اس نے حال ہی میں الیکشن لڑا تھا, بہت کم لٹل بٹ ووٹوں سے اس نے اپنی ہار درج کی. تو اچھا بندہ تھا, بہت اچھا کام کر رہا تھا, ایک سمجھدار انسان تھا, صحت یاب انسان تھا. اس کے مطلب وہ کچھ ایسا نہیں تھا کہ بیمار تھا, کوئی دماغی حالات خراب تھی, بڑا اچھا انسان تھا. یہ حال ہی دلی سے آیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کے ساتھ کوئی عام بندے نہیں, پارٹی کے ساتھ اس کا بڑا اچھا تھا. پارٹی آفس گیا تھا, وہاں سب لیڈروں کے ساتھ ملاقات کی. پارٹی کے ساتھ اس کا بڑا اچھا تھا. اس کے عوام کے لیے یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے. یہ جو خان صاحب تھا, مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں گی, کل مجھے ایک گریز کی عورت نے فون کیا. اس نے بولا کہ ہمارا یہاں پوری طریقے سے ماتم چھایا ہے, ہم لوگوں نے گھروں میں کھانا بھی نہیں بنایا ہے. تو آپ کو لگتا ہے ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بڑی اچھی لیول صاحب سے. ڈی جی صاحب اس میں خود پارٹیسپیٹ کریں گے. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آخر کار ایک اچھا بندہ تھا, ایک ریزنیبل انسان تھا, اس نے ایسا کیوں کیا. نام جاوید احمد نون, میں گریز کانسٹیچوئنسی سے ہوں. میرا تعلق گریز کانسٹیچوئنسی سے ہے, اور اس وقت ہم ٹیمپریریلی بیکاز آف ہیوی سنو فالنگ ہم یہاں پہ رہتے ہیں. ایک دو دن پہلے کی بات ہے جب وہ دلی سے نکلے خان صاحب, پھر جموں سے ہو کے پھر آگے سری نگر جہاں پہ گورنمنٹ جو ہیڈ کوارٹرس میں وہاں پہ ان کے لیے انتظام ہے, وہاں پہ تلسی باغ میں تھا, اپنی کوارٹر میں تھے. تو بس ہمیں اتنا ہی پتا ہے. اندرونی مسئلہ ہے, اس میں میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ جس شہر میں آپ گئے نہیں تو اس شہر کی بات ہی نہیں کرنی ہے. جہاں تک کہ میرا تعلق ہے آن دی بہاف آف پیپل آف مائی کمیونٹی آف گریز اینڈ تلیل, آئی وانٹ اسموتھ انویسٹیگیشن ان دس میٹر, کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے گریز تلیل کے عوام کا مسئلہ ہے, اور ایک بڑی کانسٹیچوئنسی کا مسئلہ ہے. اور یہ ایک کوئی معمولی سے لیڈر نہیں ہے, بلکہ his career he served whole society of Gurez and Thalel for near about 28 years. اور وہ he was one of the top most and first MLA from Gurez constituency. تب ہمارا MLC پہلے بانڈی پورہ سے ہوتا تھا, لیکن پیرے خان صاحب ایسی شخصیت ہے جنہوں نے پالیٹکس کو انٹروڈیوس کیا گریز کے اندر. For what Khan Sahib is being praised by the state? Khan Sahib had done as far as developmental tasks are concerned, developmental issues are concerned. Khan Sahib raised all developmental issues as far as employment generation is concerned. Khan Sahib نے جو وہاں بھرتیاں کرائی, جموں کشمیر پولیس میں اسپیشل بھرتیاں کرائی. بگلندر گاؤں جب جلا تھا, فاروق عبداللہ صاحب اس وقت CM تھے, اور خان صاحب حال ہی میں جیتنے کے بعد, انڈیپینڈنٹ جیتنے کے بعد NC جوائن کی ہوئی تھی. پھر فاروق عبداللہ صاحب کی رہنمائی میں وہاں پہنچے, بولندر DIG صاحب کو ساتھ لے کر وہاں اسپیشل بھرتی کرائی. اتنا ہی نہیں, جو بھی گریز تلیل کے اندر جتنے بھی بھرتیاں ہوئی یا گریز کے اندر بھرتیاں ہوئی ہیں وہ جناب راجہ فقیر محمد خان صاحب کی دین ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورے گریز کے لیے آزما کر, یہ ظاہر سی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ گریز تلیل کی بات نہیں ہے, بلکہ وادی میں بھی خان صاحب کے فالوورز بہت تھے. وادی میں بھی اگر ہم لیجسلیٹو اسمبلی کی بات کریں تو وہاں فاروق صاحب جیسے دگج نیتا NC کے, یا عمر صاحب جیسے, یا غلام نبی آزاد صاحب جیسے, جتنے بھی وادی کے جو ہیں بالکل ان کی نظروں میں تھے, اور خان صاحب کو کافی رسپیکٹ دیا کرتے تھے. خاص کر غلام نبی آزاد صاحب ان کے خاص آدمی تھے.